नमस्कार राजनीति चर्चा को स्वागत करुच्ची मु आशुतोष दास। आज आम प्रथम अध्याय अतिथि अच्छा सांबादिकतार राजनीति क्षेत्र को पाद थापी एवं विधायक होता युव विधायक गौतम दास। श्रीयुक्त दास आपण को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। आपण मोर प्रथम प्रश्न सांबादिकतार राजनीति को आसवा एवं राजनीति विधायक हवा ए यात्रा आपण में केमिति थिला? देखंतु मु जदि कहिबे जे सांबादिकतारू राजनीति को आसवा यात्रा निश्चित भाव में मोपाई गोटे रोमांचकर यात्रा थिला एवं यार आरंभ होइथिला जेतु मोटे राजनीतिक परिवार रु आछि। मोर बापा मोर बड़ बापा एमाने समस्ते स्वाधीनता संग्राम रे थिले एवं दीर्घ वर्ष धरिकी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लड़ाई करथिले, जेल जाइथिले। तेणु परवर्ती समय रे स्वाधीनोत्तर भारत में से राजनीति भितर को आसते प्रत्यक्ष राजनीति भितर दीर्घ वर्ष कटाई। उभय भोगरायर विधायक होते एवं उभय दुई भाई भितर राजनीतिक लड़ाई होता से अवश्य मोर जन्म ही नाला किंतु परवर्ती समय भोगराई जो राजनीतिक चर्चा हुए मोर बापा दुर्गा दास एवं मोर बड़ बापा प्यारीमोहन दासंकर ये जो लड़ाईर कथा से भितर संपर्कर कथा राजनीतिर कथा से चर्चा सबुबले मु शुणी आसी आम घरे ताकू नहीं अनेक समय भारी रोचक चर्चा हुए। तो ताहा ही मते राजनीति को सब आकृष्ट करुला एवं स्वाभाविक भाव में मोर रक्तरे मध्य राजनीति थिला। तेणु जिते मु सांबादिकता भी करुली मु राजनीतिक भाव में भारी सचेतन थी। सांबादिकता सहित ओडिशार राजनीतिक स्थिति भारतवर्षर राजनीतिक स्थिति एवं गोटे विचार विशेष भाव में गांधी विचार द्वारा मु बेसी प्रभावित होती एवं गोटे धर्मनिरपेक्षता मानविकता एभली किछि विचार आम भितर मोर बापा जरिया बा सी समय आम घर को आसुवा से जो बुद्धिजीवी माने संग्रामी माने सेमानक जरिया मो भितर प्रवेश करथिला। सेथिपई मु राजनीति को आकृष्ट होइथिली। तेणु प्राय 25 वर्ष धरिकी तले सांबादिकता कली प्रथमे संवाद रे एवं परवर्ती समय समाज रे एवं शेष रे पुणी संवाद रे एई जो समय आमर जो सांबादिकतार समय मध्य मते राजनीतिक पाइकी बेसी प्रेरित करथिला कारण से समय मु सौम्यरंजन पट्टनायक संगे मिसिथिली एवं आहुरी अनेक बड़ बड़ सांबादिक जो मैंने आज प्रतिष्ठित अच्छा विभिन्न क्षेत्र में मोर बंधु माने मध्य सांबादिकता करुले से माने परवर्ती समय विभिन्न चैनल मुख्य हेले यही सबु प्रकार परिवेश मते गोटे राजनीतिक सचेतन व्यक्ति रूपे तैयारी करथिला एवं भोगराईवासी सहित मु चेष्टा करी निजको सामिल करने भोगराईरू मत अकुंठ समर्थन मिलता। अनेक चाहूले आम परिवार राजनीति को आसू से दृष्टि आमे राजनीति सक्रिय हेलु एवं परवर्ती समय विधायक हबार सुजोग मिले। आपण जेमती कहले आपण बापा एवं आपण परिवार अन्य सदस्य माने राजनीति थिले राजनीतिक परिवार दाय दे सारे फैक्टरटा काम देला ना सांबादिकता काम देला बीजेडी टिकेट पाया पे कोन बीजेडी टिकेट पाया पे कोन आपण गोटे बड़ फैक्टर हैला? देखंतु सत कथा कहबाक गले मु बिजु जनता दलर आदर्श को भल पाउथली जदि मो बापा प्रारंभिक भाव में भोगराई कांग्रेस से प्रतिष्ठाता थिले एवं कांग्रेस दल से आजीवन राजनीति करथिले। जेतेबेले बापा विधायक थिले सेतेबेले हरेकृष्ण महताब ओडिशार मुख्यमंत्री थिले एवं परवर्ती समय बिजु पट्टनायक मध्य मुख्यमंत्री हेले। बिजु बाबू सहित महताब बाबू सहित बाबांकर जो संपर्क थिला से संपर्क दृष्टि बिजु बाबू द्वारा उभय महताब बाबू बिजु बाबूंकर व्यक्तित्व तांकर अवदान तांकर संग्राम स्वाधीनता संग्राम एवं परवर्ती राजनीति रे तांकर अवदान द्वारा मु अनुप्राणित होइतिली। तेणु जितेबाला कांग्रेस दल सहित आमर संपर्क क्रमश दुर्बल हो गला से माने आमको कांग्रेस दल गुरुत्व देला ना आम परिवार को सेतबेले मु स्थिर कली जे बिजु जनता दल ही एकमात्र विकल्प कारण बिजु बाबू सहित बाबांकर संपर्क थिला तांकर पुओ नवीन बाबू सहित मु संपर्क स्थापन करने को चेष्टा कली एवं तांकर राजनीति मध्य तांकर राजनीतिक विचार मते मध्य बेसी आकृष्ट कला। से दृष्टि कहबाक गले मु स्थिर कली 2019 मसीहा पर जे मते प्रत्यक्ष राजनीति भितर को जीवार अच्छी से मु सांबादिकतार अब्याहति नेली। 2021 रे मु सांबादिकता छाड़ी कोरोना गोटे वर्ष आगु जदिव मु निष्पत्ति नहीं सारी कोरोना पीरियड सरला पर मु राजनीति को सीधा सड़क भाव में आसिली एवं बिजु जनता दल काम कली। प्रथमे मुखपात्र हेली तापरे देवगढ़ ऑब्जर्वर हेली एवं सेठु मते प्रचुर अभिज्ञता मिलला। से अभिज्ञता को आधार करी जदि
ମୋତେ ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ଏବଂ ଦଳର ସେତେବେଳେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯଦି ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଭୋଗରାଇର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ସେତେବେଳେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ଦଳ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଠି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ବା କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭୋଗରାଇ ବିଧାନସଭାର ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାୟକ ଯେବେଠୁ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ତା ପରେ ପରେ ଭୋଗରାଇର ବିଧାୟିକା ଜଣେ ସିଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଗରାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଭୋଗରାଇ 147 ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛୁଆ ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ମୋର ବାପା ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କମଳା ଦାସ ଡକ୍ଟର କମଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଚେତକ ହେଲେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଉଭୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ରହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ସେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କମଳା ଦାସ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଭୋଗରାଇରେ ଗୋଟେ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ এই দল প্রতি লোকଙ୍କର ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1990 ମସିହା ପାଖରୁ ଆଇଦର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଲା ଏଇମାନେ ହିଁ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲି ତେଣୁ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭୋଗରାଇର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆପଣ ଏକଥା କହିପାରିବେନି ଯେ ଭୋଗରାଇ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଏକଥା ସତ ଭୋଗରାଇରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି पर्यटन क्षेत्र रही एवं शिक्षा दृष्टि ओडिशा रे आमको 1 नंबर बोली कहा जाए सेठी शिक्षित संख्या बेसी शिक्षक मानकर संख्या मध्य सारा ओडिशा रे जदि कहिबे जोठी भी आपण देखिबे भोगराइर शिक्षक अध्यापक माने अछंती तेणु गोटे शिक्षित अंचल भाव में प्रचुर संभावना भोगराइ पाई कि मते रही आ से संभावना को से चरितार्थ मध्य करिसंती कारण आपण देखिबे आम अंचलर पिला माने जो माने मेधावी छात्र छात्री अछंती से माने प्रति वर्ष विभिन्न परीक्षा उत्तीर्ण होती एवं बड़ बड़ संस्थार काम करुँच बड़ बड़ पोजिशन रे अच्छा आम अंचलर गर्व एवं गौरव होती डॉक्टर मनमथनाथ दास जी कि कुलपति होते उत्कल विश्वविद्यालय मनोज दास कथा तो आप समस्त जानते सी हूँ प्रख्यात आंतर्जातिक लेखक सी भी सी आम अंचल आसी बहुत प्रतिभा विभिन्न समय व्यक्तिगत भाव में से माने निजे जीवन रे उच्चतम शिखर को जाइछन्ति एवं आमको गौरवान्वित करछन्ति जदि आम सामूहिक भाव में देखिए भोगराइर विभिन्न विकास क्षेत्र में विशेषकर रास्ताघाटर विकास क्षेत्र में विगत 20 वर्ष भितर अनेक काम होती प्रत्येक गाँव को रास्ता होती आम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रास्ता कथा कहीपर आरडी रास्ता कथा कहीपर प्रत्येक गाँव को आम 4 चकिया जान रे जाइपारे ए प्रकार रास्ता विगत 20 वर्ष भितर आम सरकार थिबा समय करा जाइछि ता छड़ा जलसेचन व्यवस्था करा जाइछि पानीय जलर विशेष भाव में पानीय जल दृष्टि जदि कह भोगराइर अग्रणी जिला भाव में अग्रणी निर्वाचन मंडली भाव में ताको आमे नहीं पारिबा विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक गाँव को विद्युत संयोग करा जाइछि काँ भाँ कोठी किछि घर रही जाइछन ताको एबे आमे करूछु केवल आमर जदि अभाव अछि आमे कहबा सेटा होछि शिल्प क्षेत्र में गोटे बड़ शिल्प प्रतिष्ठा हो पारि नाही कि आमे क्षुद्र शिल्प मध्य विशेष भाव में प्रतिष्ठा करि पारना तार कारण होछि गमनागमन भोगराई गोटे उपात जिला भाव में आपण मैंने समस्त जानते सेटा रही वेस्ट बेंगल को लगिकी रही तेणु प्राय 300 किलोमीटर दूर रही राजधानी ठारू रेल लाइन सुविधा ना से बोधहुए कौन शिल्प संस्था से आग्रह प्रकाश करना शिल्प प्रतिष्ठा करने गोटे मात्र शिल्प कारखाना गढ़ी उठिला जहाँकि 80 दशक 90 दशक जितेबाला ओडिशा चमड़ा निगम था से चमड़ा कारखाना होता किंतु से विशेष भाव में चलना चमड़ा निगम बंद हो गला से कारखाना बंद हो गला तेणु से दृष्टि आम पछरे अच्छु किंतु पर्यटन जो भित्तिभूमि रही आग को नापी पूर्व सरकार समय अनेक प्रयत्न किसी काम होती किसी काम होगा बाकी अच्छी जमी आप तालसारी कथा कहतु
तालसारी बेलाभूमि उदयपुर बेलाभूमि ये हूँ खाली ओडिशार नुहे आम देशर कि विश्वर श्रेष्ठ बेलाभूमि भितर ये बेलाभूमि मैंने आसबे नाली कंकड़ार जो सौंदर्य उपभोग करने कि हजार हजार पर्यटक तालसारी उदयपुर को आसती वेस्ट बेंगल तो सबुदिन आसती तेणु ताकू तार उन्नतीकरण करने तार सौंदर्यकरण करने पूर्व सरकार समय तालसारी एवं आमर उदयपुर भितर गोटे मेराइन ड्राइव्र परिकल्पना करा तार 95% काम पूर्व सरकार समय शेष हो जो 5% काम बाकी रही तार इलेक्ट्रिफिकेशन सिटी टॉयलेट तैयारी करवा गाड़ी पार्किंग व्यवस्था करवा और पर्यटक मान सुव्यवस्थित भाव में आनिबा ये सब काम प्रतिबंधक साजिश जंगल विभाग कारण जंगल परिवेश विभाग अनुमति दौना बर्तमान नुआ नुआ नियम सब आसी CRF जोन कहुच्छी CRZ जोन कहु PRF जोन कहुच्छी सब जोन रु अनुमति मिलवाई जंगल विभाग सहित आम भी संपर्क में अच्छू पूर्व सरकार समय से कथा आरंभ होता एबे मु आसला परे ताकू त्वरान्वित करई जंगल विभाग अधिकारी मान सहित कथा एवं आमर जो पर्यटन विभाग सचिव सहित कथा मंत्री मानवर उपमुख्यमंत्री जाइछंती आलोचना करा जाइछि एवं किछि काम जो बाकी अच्छी आम सारू सेपरी विचित्रपुर इको टूरिज्म कथा कहतु आम सरकार समय से विशेष भाव में आदृति लाभ कर आज टूरिज्म कथा कहले लोक दीघा को आसुवा पर्यटक माने निश्चित भाव में तालसारी आसुछंती उदयपुर आसुछंती विचित्रपुर जाउछंती भूषंडेश्वर महादेव जो रही विश्वर बृहत्तम शिवलिंग सेठी देखा जाउछंती तार विकास पाई आम निरंतर उद्यम जारी रखी आपण अंचल अनंत दास हूँ कमला दास हूँ सचेतक मंत्री से समय होता पूर्व सरकार आपण सरकार कि स्पष्ट भाव कहे आपण कौन गोटे ब्लू प्रिंट रखिंट आपण निर्वाचन जनसाधारण गोटे स्पष्ट आप गोटे बार्ता देवे देखो मुझे कहली जे पर्यटन जो संभार भोगरे रही बाबा चंदनेश्वर बाबा भूषुंडेश्वर पीठ रही बाबा चंदनेश्वर आप जानते से समग्र उत्तर ओडिशा रे सबुठारु जदि चलचंचल शैवपीठ क्या कह सी हूँ बाबा चंदनेश्वर जोटि कि राज्य बाहर मध्य पर्यटक माने आसती बाबा भूषुंडेश्वर पीठर विकास करने की दीर्घ वर्ष जो उद्यम होती आप मत पचारे आमर विशेष भाव में आम जो आशा और आकांक्षा रखीचु ताहा हूँ बाबा भूषुंडेश्वर पीठ को आम ओडिशार गोटे श्रेष्ठ पर्यटनस्थली में परिणत करने चिंता करुचु एवं एथिपाई गोटे बड़ भव्य मंदिर आवश्यकता रही से मंदिर को निर्माण करने विगत सरकार समय में प्रयास होता किंतु सरकारी नीति नियम अनुसार गोटे नूतन मंदिर को सरकार अर्थ दे पारे ना ताकू आमको अर्थ जोगाड़ करने को पड़ो पब्लिक कंट्रीब्यूशन रे मंदिर तैयारी करने को पड़ो जोटा कि पूर्व सरकार समय आरंभ होती 60 फुट तलू 60टी खंब विशिष्ट गोटे मंदिर निर्माण प्रक्रिया जारी रही सेतबेले जो आमर पद्मश्री रघुनाथ महापात्र आसीथिले अनंत दास थिबा समय आनिक तार डिजाइन करथिले एवं से डिजाइन अनुसार ही आमे से मंदिर निर्माण करुछु एवं ता सहित सबुठ सुखर कथा मु आसला परे आमे मु माननीय उपमुख्यमंत्री निकट दाबी करी विधानसभा में दाबी करी बारंबार चिठी लिखी जहाँ फल माननीय उपमुख्यमंत्री बर्तमान 10 कोटी टंकार पेरिफेरी डेवलपमेंट पाई अर्थ एबे घोषणा करिसेंती एवं खूब शीघ्र मंजूर होकर आसीबो जहाँ फल आमे मूल मंदिर से अर्थ तैयारी न करि पारिले मध्य आउ जो अन्यान्य सबू पारिपार्श्विक विकास जो संभावना से रही तैयारी करूँ एवं मूल मंदिर मध्य ता संगे तैयारी हम से मु विधायक उन्नयन पांठि अर्थ प्रदान करुँची पब्लिक कंट्रीब्यूशन्स चली एवं से मंदिर निर्माण हो गला जेहेतु से सुवर्णरेखा मुहाण अच्छी से गोटे सौंदर्यपूर्ण अंचल भाव में परिचित अच्छी गोटे प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर अच्छी सेठिकी जो लोक मैंने जीवे से मैंने थरे गले बारंबार आसबे मुहर ये बहु प्रचारित हम एवं यह गोटे पर्यटन पूरी कोणार्क भाया गोटे पर्यटन क्षेत्र भाव विकास लाभ कर ये आशा आमर रही सेठिकी जो रास्ता सबुदिनिया रास्ता निर्माण पूर्व ताकू आमे एबे ताकू PWD रास्ता परिणत करुछु सुउच्च रास्ता एवं सुदीर्घ रास्ता तैयारी करा जाउछि सुप्रशस्त रास्ता तैयारी करा जाउछि सबुठार बड़ कथा गमनागमन सुविधा करवा आमर मुख्य काम जोटा कि मोर मुख्य एजेंडा भीतर रही आमे वर्तमान जलेश्वर चंदनेश्वर जो रास्ता रही 40 किलोमीटर रास्ता ताकू से राज्य राजपथ होकर रही ताकू मु जातीय राजपथ में परिणत करने की सरकार को निवेदन करी दाबी रखी मान्यवर निर्माण मंत्री पाखे ये कथा रहा परे से मध्य ताकू 4 लेन विशिष्ट रास्ता करने जो मोर दाबी थिला ताकू से ग्रहण करिसेंती एवं सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को
तार मंजूरी पठाई और सुखर कथा होची से मंजूरी आमको मिल जाइए। तेणु खूब शीघ्र तार डीपीआर प्रस्तुत होगा और जलेश्वर चंदनेश्वर भितर जब रास्ता आम 4 लेन विशिष्ट करदे पारिबा आहरी अधिक पर्यटक आसबे। मुख्य कथा होची जदि गमनागमन आप भल करेंगे लोके जदि अध घंटे भितर जलेश्वर जाकि पहुँची पारे और आउ घंटा भितर फेरी आसी पारे ताले बहुत लोक से जावाई चाहिए। ता छड़ा रेलपथर कथा रही जलेश्वर दीघा गोटे रेलपथ करने की पूर्व बहुत पूर्व प्राय 30 वर्ष धरिकी से योजना होची किंतु हो पारना। केंद्र सरकार कौन असुविधा होची मु जाननी बारंबार से विषय आम दाबी करूँ किंतु नुआ ये सरकार आसला परे से माने दीघा को न करिकी चंदनेश्वर जलेश्वर रेलपथ करने की घोषणा करछंती। तार सर्भे मध्य आरंभ होईछि ताकू कौन ना कौन कारण से सर्भे को जदि आम ठीक भाव में करवा जो गोटे पूर्व हो पार नाला एवं शीघ्र तार अर्थ सैंक्शन हो पार मंजूर हो पार रेलपथ निर्माण हो पार जमी अधिग्रहण करके रेलपथ निर्माण हो पार सी आहरी बेसी से संभावना को तैयारी कर पार। तेणु ताहा आम एजेंडा रही। ता छड़ा भोगराई को तालसारी और उदयपुर विकास विचित्रपुर रे इको टूरिज्म को आहरी अधिक लोकप्रिय करने से क्लस्टर ऑफ होटेल्स करने की योजना रही से विषय में पर्यटन विभाग सहित बारंबार आलोचना होती तार गोटे ब्लू प्रिंट तैयारी ये हूँ आम पर्यटन बाबद में मुझे कहली एवं मु निवेदन करी सरकार को आपण जरिया करी जे आमको आमर जो शिक्षित युवक माने जो मैंने राज्य बाहर को काम करने जाऊँगी से इठी आम विशेष किसी सुविधा दे पारूँ से शिल्पर आवश्यकता रही। क्षुद्र शिल्पर बृहत शिल्प ठूँ आरंभ कर क्षुद्र शिल्प जदि आम प्रतिष्ठा करिपरिबा जेतु सुवर्णरेखा बंदर निर्माण करने गोटे प्रस्ताव रही से दिगरे मध्य कार्य चलती सेटा सुवर्णरेखार आरपटे हम चौमुखे सेटा बस्ता निर्वाचन मंडली अंतर्गत आसूची सीटा हो पारे आम भोगराई निर्वाचन मंडलीर जो शिक्षित बेकार युवक युवती मैंने अच्छा गोटे निजुक्ति संभावना आम सृष्टि करें आम एजेंडा रही। ता छड़ा रास्ता घाट पानी ये सबूर विकास होची एवं आगो को करने आम उद्यम भी करुँ से सफल आज्ञा आपण अनेक उद्यम जारी रखिंट किंतु गोटे देखा गोटे किछ दिन तल जो वीडियो भाइराल होता ओडिशार उपमुख्यमंत्री जी पर्यटन विभाग दायित्व अच्छा सी आप निर्वाचन मंडली जाइए आपण से जो जगार से सर्भे करने जाइए देखा जाइए आपन किसी कहते से आप कथा को अणदेखा कर देखा नहीं आपन को किए भूल तथ्य देछि जिते आम पूरा वीडियो न देखा आम तार सत्यासत्य जापर ना जदि किए उद्देश्यमूलक भाव में गोटे वीडियोर क्लिप को भाइराल कर तार उद्देश्य भोगराई भी भल नुहे कि ओडिशार विकास भल नुहे। मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी की पर्यटन विभाग दायित्व अच्छा प्रभाती परिडा महोदया तांको सहित व्यक्तिगत भाव में मोर बहुत भल संपर्क एवं विधानसभा जिते मुझे दाबी रखे एवं मुझे निमंत्रण ही करी भोगराई को एवं सी मो निमंत्रण रक्षा करके जाइए जाऊ जाऊ मत कहले मुझे आप निमंत्रण करते आसी समस्ते शुणी वीडियो आपण मैंने देखले जानीपारे और मो सागर से तालसारी बुलिले उदयपुर बुलिले और मुझे विभिन्न जगह देखली कौटी आम बेंगल आम भीतर को वेस्ट बेंगल पशि आसूला केमी आम लोकाल लोक आमर स्थानीय युवक मैंने आम स्थानीय प्रशासन केमी प्रतिहत करथिला केमी आम वेस्ट बेंगल से जगह को छड़े आनीचु ओडिशा भितर रखीचु ये सब कथा मुझे देखली सीटी आम से जो स्थानीय युवक मैंने गंगा माता मंदिर निर्माण कर बसिलु पौड़ पीलु एत सौहार्दपूर्ण भाव में से गस्त थिला जे ताकू कहीं अन्य कदर्थ करवा उचित नुहे एवं सी मोर मो कथा रखिंट एवं से दिन निकट में विधानसभा से मत कहले जे आपण जो दाबी करथिले आम 10 कोटी टंका जो मंजूरी खूब शीघ्र करूँ तार डीपीआर प्रस्तुत करने विलम्ब होती आउ जिलापाल निर्देश दि जाए खूब शीघ्र डीपीआर प्रस्तुत हो जोटा कि डीपीआर प्रस्तुत हो नाला मुझे पुणी बारंबार मन पकाउली सी मत आड़ू कहले जे आम से कथा कर सारी खूब शीघ्र से अर्थर काम आरंभ हो तेणु पूरा सहयोग से करुँच मोर कौन से दिगरे केवल गोटे कम्प्लेन था से विलंबित हो शीघ्र करूँ बोलिक मुझे सरकार तो आम समस्त सरकार आज आम काली आम थिलु आज नुआ सरकार आसछंती मु सरकार अंश विशेष विधायक भाव में मु विरोधी दल थाईपारे किंतु मोर विश्वास अच्छी आम जो गणतांत्रिक प्रक्रिया अच्छी गणतांत्रिक व्यवस्था अच्छी विधि व्यवस्था अच्छी से विधि व्यवस्था विधायक जो दल रही था ना कहीं जो मुझे गोटे गठनमूलक प्रस्ताव दूसरी ताको सरकार निश्चय ग्रहण करेंगे जमी मानवर आमर वर्क्स मिनिस्टर जी अच्छा निर्माण मंत्री सी भी ग्रहण कर पर्यटन मंत्री भी ग्रहण कर मंत्री मैंने जो प्रस्ताव दूसरी से विचार को नौ ये किसी असुविधा ना कि जगह असुविधा अच्छी आम दूर करूँ। बीजेडी हेवीवेट अनंत दास को चेक दे 24 निर्वाचन आप टिकेट हासिल कले
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ଦାସ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କର ପକେଟ୍ ଭୋଟଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ ଅନନ୍ତ ଦାସକୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି, ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହଁ। ଅନନ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ଅବିସମ୍ବାଦିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଜନନେତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନହେଲେ ତାକୁ 4 ଥର ଭୋଗରେ ବାସି ଜିତେଇ ନଥାନ୍ତେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୋଗରେ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଳସାରୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଗରେବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଭୋଟ୍ ଥିଲା। ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ମିଶିକରି ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କମଳା ଦାସ ଜିତୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ସେ ଜିତୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜିକୁ 35 ବର୍ଷ 36 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଭୋଗରାଇରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଜିତି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି। ତ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଧାର କରିକି ଅନନ୍ତ ବାବୁ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସାଧିକ୍ୟ ହେଲା, 80ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଶେଷ ଟର୍ମରେ, ସେ ବହୁତ କାମିକା ବିଧାୟକ, ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି କର୍ମଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ରହିଛି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଦଳ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜିଲା ଏବଂ ସେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଖୋଜା ଭିତରେ ହୁଏତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବା ମୋର ଲୋକପ୍ରିୟତା କି ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି, ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି। ମୁଁ ତ ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ ବା ସେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନଥିଲେ, କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବା ପାଇଁକିରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ବରଂ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବା ମୋତେ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗ୍ନ ମନୋରଥରେ ଫେରିଥିଲି, ବାରମ୍ବାର ଯାଇଥିଲି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ 2 ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ମୋ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଆମର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନାହୁଁ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମୋର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୋଗରେ ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ ସେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ବିରୋଧ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନାହିଁ, କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିନାରିଓରେ ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆସିପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭୋଗରେରେ ଆଉ ଥରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋଗରେରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ସମର୍ଥନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁକି ବିଜେପିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଜି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ସେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ କେବଳ ଯୋଗ ଦେବେ, ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯୋଗ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେଇକି ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ମିଶିକିରି ଭୋଗରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ସେ ଗୋଟେ ଦଳରେ କରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ କାମ କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଯିବି। ଏସବୁ ଭୋଗରେ ଚାଲେ, ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ବାପାଙ୍କ ଦଳରେ ରାଜନୀତି କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓପନ୍ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ଅଛି, ସେ ଆସନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଆଜି ବିଧାୟକ ହେଇଛି କାଲି ମୁଁ ଯେ ବିଧାୟକ ହେବି ବା ମୋତେ ଦଳ ସବୁଦିନ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାର ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦଳ ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଦେବ ତ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କ'ଣ ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଟ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋଗରେ ବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କମଳା ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ମୁଁ ଥାଏ କି ନଥାଏ, ଆଉ କିଏ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ସେ ସମର୍ଥନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଜିତିଲି କେମିତି? ସିଏ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପରା ଯେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ମୋର ବିଜୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅବଦାନ ଥାନ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ପରୋକ୍ଷରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ କି ବିରୋଧ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଜିତିଲି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସିଏ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି କରିପାରେ, ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଲୋକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଲୋକଙ୍କର ଜନମତ ସବୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଜନମତ ଯାହା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେବେ ତାକୁ ହିଁ ସେବକ ଭାବରେ ବାଛିବେ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତ ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଅଛୁ। ମୋ ପରିବାର ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୋ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶା ଭୋଗରେବାସୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଭୋଗରେବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏକି ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ପୁଣି ରାଜନୀତି ମଇଦାନରେ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେଲେ? କଲମ ଧରୁଥିବା ଲୋକ ଯେବେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, କେମିତି ଥିଲା ସେ ଲଢ଼େଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଧେ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଦରକାର, ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ବାହାର କରିକି ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସମାଜକୁ ସେ ସିନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ରାଜନୀତି ବି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଡିଟର ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିକି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, ମୋ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ସହିତ ରାଜନୀତି ସାମ୍ବାଦିକତା ଏ ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ ହେଇକି ଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ, ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦରେ ଥିଲି, ସେ ସମାଜରେ ଥିଲେ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସମାଜରେ ଥିଲି, ସେ ସମାଜରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୀତି ସମୟରେ ରାଜନୀତି ହେଲା। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏକାଠି ସଭା ସମିତି କରୁ। ଆମ ଭୋଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌରବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଆର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବା ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ସମୟରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁକି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ଏ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କି? ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଭାବି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇଯାଇଛି। ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ସାମ୍ବାଦିକତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରହିବ ମଧ୍ୟ। ହୁଏତ ଆଜି ବିଧାୟକ ଅଛି, କାଲି ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୋର ପରିଚୟ ସବୁଦିନ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ 25-26 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛି, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ
ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ମୋର ରହିଛି, ନିଜର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାବାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖବରକାଗଜ ହେଉ କି ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଏଠି ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଲିଡରସିପ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଛାପୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଣ୍ଡରପେଡ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ସେଠି ଦୋହଲି ଯାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡଲି କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଘର ସଂସାର ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ଆସିଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛି, ଲିଖିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବୀମା ରାଶି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ହେଇଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆମର ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାଯାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଦାବି ମୁଁ ରଖିଛି। ଏବେ ବି ନିକଟ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିବି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ ଅଧିବେଶନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସରକାର ଯିଏ ବି ସରକାର ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଜି ଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିବ, ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ହେବା କଥା, ଯାହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଇଛି ତାହା କରାଯାଉ। ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ କହିବେ, ଆମେ 2-3 ତଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜୋତାଟା ଯୋଉଟା ଥିଲା କି ମାନେ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଅଡିର ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମର୍ସିଡିଜ୍ ଅଡିର ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ କି ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜର କୋଉଠି କମ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଡି ମର୍ସିଡିଜ୍ କେବେ ହେଲେ ଜୋତା ତିଆରି କରେନି, ସେଇଟା ରିବକ୍ ନାଇକ୍ ଏଇଭଳି କିଛି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରେ। ତ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅକ୍ରୋଟ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଡବା ଦେଖେଇକି ଲାଇଭ୍ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ୍ସପୋଜର ତାର କମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ରହିଛି 25-26 ବର୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦରେ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ଯେ କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକତାର ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ କି ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି ଖାଲି ନିଜ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁମ୍ ପାଇଗଲେ କି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ପାଇଗଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୂଗୋଳ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାରଧାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଧାରଣା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ଜ୍ଞାନ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି ବା ସେହି ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ପରେ ବା ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ହେଉଛି। ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ସାଧାରଣରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଟିକେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୀମାରେଖାଟି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ରେଖାଟି କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦିଗରେ କିଛି କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା ହେବ। ଦେଶର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଗୋଟେ ଜିଦିଆ ଲୋକ?
नहीं आप जिदिया बोली जदि कहे किसी परिमाण में मु एकमत मु ये जिद करे जदि गोटे मनीषर अधिकार कोटी क्षुण्ण होची जोटी मनीष पणिया को मारी दि जाऊँगी जोटी मानविकतार मूल्यबोध उपर किसी प्रश्न आसूची मुझे जिद करे एवं जदि आमर साधारण जनता को केन्द्र रखी मुझे सब चिंता कर से सांबादिकता कला भी चिंता करछि आज राजनीति कला चिंता करछि जे साधारण लोकटे सर्वाग्रे मोर जो विचारधारा रही से विचार केन्द्र गोटे साधारण लोक रखिकी मुझे सब चिंता कर से दृष्टि ता प्रति जो अन्याय हुए अविचार हुए एवं तार अधिकार को क्षुण्ण करा जाए से मु जिद करा उचित कि नुहे कहतु मुझे बेले बेले विधानसभा ताकू नहीं जिद करे बा मोर जोटा मोर स्वभाव नुहे एग्रेसन मोर स्वभाव नुहे मु साधारणतः शांत रहा चेष्टा करे बेले बेले मु निजक रखिपारे ना कारण मत लगे जे सरकार को तरफ हो कि प्रशासन तरफ हो आमको साधारण लोक नहीं जो चिंताधारा रहा कथा जो विचारधारा रहा कथा से क्षुण्ण होती बेले बेले मोर जिद सामना को चली आसे मु चेष्टा करे जे मेच्योर्डली ताकू डील करने हम आग को जिद तो रहिबो निश्चय किंतु प्रकाश भंगी रे ताहा न करबा मु चेष्टा करूची एवं से दिगरे मु कार्य करिबी बोली आशा करूची। आज अध्याय सारे गोटे कथा पचारि बीजेडी भविष्य कौन और बीजेडी के आगामी दिन आप केमी देखते आप दृष्टि कौन बीजेडी बहुत भल प्रश्नटे पचारे यहाँ बहुत आगुरी पचार आवश्यक थिला मु कहिबी बीजेडी भविष्य अत्यंत उज्जवल बीजेडी हूँ गोटे आंचलिक दल विजु जनता दल गठन होता लोक दीर्घ वर्ष धरिक कांग्रेस शासन को देखी से शासन अतिष्ठ हो जाते से चाहूले गोटे नुआ दल आसू और ओडिशार जे ओडिशार लोकों कथा चिंता करवा ओडिशार स्वार्थ कथा चिंता करवा ओडिशावासी आग भाव आपण कांग्रेस दल कथा कहतु कि भारतीय जनता पार्टी कथा कहतु एमाने जातीय दल भाव में आपड़ देखुं आज भी जे से माने चाहूँगी लोकों ओडिशा काम करने किंतु केन्द्र में थिबा तांको दल तांको सेटा करई दो नाही कारण तांकर एथिरे फोकस नाही ओडिशा प्रति तो केबे भी फोकस नाही आगुर मध्य ओडिशा अवहेलित होइक आछि ओडिशावासी स्वार्थ को तले चापी दि जाए से दृष्टि जातीय दल माने विफल होइछन्ति बोली कि बिजु जनता दल तैयारी होइछि बा जन्म होइतला आउ बिजु बाबू नाँ जो दल जन्म होइछि जो बिजु बाबू ओडिशा को परिचय देइछन्ति ओडिशा को गौरव आनी देइछन्ति जो ओडिशावासी बिजु बाबू नाँ कहिकरी छाती फुलेकी चले से दल आज गोटे निर्वाचन हारी जाइछि बोली कि ताकू नहीं जो मैंने भविष्यवाणी कर बीजेडी भांगी बीजेडी रही भावुँ से आईदर से भितर से प्रकार राजनीतिक ज्ञान ना बा से जानी शुणिक गोटे पॉलिटिकल एजेंडा रखिक कथा कहते से भल भाव जानते विजु जनता दल दीर्घ वर्ष धरी पर तार चेर बहुत गभीर को जाइए 4.5 कोटी ओडियांकर हृदय को छुईवा नवीन पट्टनायक व्यक्तित्व आज रही गोटे एक्सपेरिमेंट कर किए जानी ईवीएम रे एक्सपेरिमेंट हो कि लोकों भीतर एक्सपेरिमेंट हो भगवान जानती किंतु ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाइए लोक जानी आम जहाँ सरकार को आनीचु क्षमता को आनीचु सी पूर्वर सरकार ठारू बहु बहु पछरे रही से भाव में ओडिशा को सुशासन दे पारु नाहांती तेणु विजु जनता दल को से लोड़ुंट खोजुंट विशेषकर नवीन बाबू नेतृत्व को आउ थे झुरी होती आशा करुच्ची खूब शीघ्र से मोहभंग तो हो सारी सेटा प्रतिफलित हम विभिन्न निर्वाचन में आगक देखिए विजु जनता दल पुणी थे क्षमता को आसब क्षमता को कहबी ना विजु जनता दल पुणी सेवा करने साधारण लोक सुजोग देवे ओडिशावासी सुजोग देवे विजु जनता दल आहरी दीर्घ वर्ष धरिक ओडिशार शासन को निज हाथ में परिचालन कर ओडिशा को सुशासन दब ओडिशा को एक नंबर करने जो प्रयास जारी रही से प्रयास को आहरी आगक नब। धन्यवाद। आपण मैंने देखुले भोगराईर विधायक गौतम दास जे भोगराई प्रति जहाँ विजन अच्छी एवं सांबादिक प्रति कौन विजन अच्छी ताहा हमको दर्शाउथिले। देखा हबा आउ एक एपिसोड। नमस्कार।